Himtang sa panahon ug latest news. Delon sa tuloy niyang pag-asa maktan pinagi ni Sir Joseph Marlas. Sir Joseph, good morning. Good morning usab, Sir Ariel ug sa ato ang mga sukitig paminaw. Mo nitong latest with update para sa mosunod nga 24 oras. Kaning Intertropical Convergence Zone o ITCZ mo'y nakaapekto karon diha sa Mindanao. Samtang kining easterlies o ang init nga hangin nga gikan sa silangan o dagat Pasipiko mo'y nakaapekto sa nahibiling bahin sa atoang nasod. Ang gawas aning duha ka weather system wala tay gibantayan nga LPU Bagyo sud o duol sa tuang Philippine Area of Responsibility. Maong sud sa 24 oras tungod aning easterlies ang Eastern ug Central Visayas karong adlaw makasanati tawag madag-umon nga kalangitan ug naay mga katag-katag na mga hinay ngadto sa kasarangan ug nakasyon nga kusog na mga pagulan. Dubanan usab aning mga pagpangilat ug mga pagpanugdog. Maong padayong magbantay sa mga posibleng pagbaha ug pagdahili sa yuta labi na nga sagad na ato ang mga pag-ulan-ulan. Samtang ang labi bahin sa Kabisayaan diri sa may Panay Island makasinati sa buntag napay panag sa mga mapanganuron adto sa madag-umon nga kalangitan unya mid to late morning sugod na puning mga pag-ulan diri sa may Panay Island ug inubanan usab ning mga pagpangilat ug mga pagpanugdog mong dakong bahin sa Kabisayan karong adlaw makasinati og mga pag-ulan dala aning easterlies. Mong palenta magbantay usab sa tong mga gi-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories. Himtang sa tong hangin ug kadagatan wala tay gale warning. Ang tibok Visayas na hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nga gikan sa silangan ngadto sa habagatang silangan ug atong kadagatan ay malinawon ngadto sa kasarangan nga mga pagbalod. Gawas lang kung may mga offshore thunderstorms duol no posibleng natay pag-unos pagkusog sa hangin nungdan usab nga pagkusog sa kahimtang sa ato ang pagbalod. Maong magpabiling magmampingon magbinantayon to mga kigsunang mananagat labi na nag-iya gagmayng sakyanan pandagat. Sa Cebu ato ang dagat mohunas ni sa alas 6:20 sa buntag nga nagimabon nga 0.5 meters ug motaob sa 1:20 sa hapon nga nagilawmon nga 1.8 meters. Ato ang temperatura 26 to 30 degrees Celsius. Atong haring adlaw ni subang sa alas 5:25 sa buntag ug mosalop niyang alas 6:09 sa hapon. Ug mo atong latest nga diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas DOST, si Joseph Merlas. Maayong buntag. Sir Joseph. Yes sir. Kanilang pagbundak sa ulan sir mga 5 minutes ago. Yes sir, dala ni sa easterlies so natay mga almost kabiring no diri sa may central na o northern Cebu area kini mga pagulan nila gikan ni sa may eastern Visayas area so anam-anam ni siya naglihok pakasadpan nya ubang bahin sa central Visayas karong adlaw makasinati usab og mga pagulan no karong sayo sa buntag pa lang no expected nato og anam-anam the rest of Visayas na diri sa may Negros Island region man kining eastern Visayas. So karong adlaw Sir Ariel makapabot gyud mga pag-ulan-ulan ron dala sa easterlies. So di ta mo kumpiyansa magdatag payong og ilang na katong mga motorista. Yes sir. Mga motorista kanang musud sa trabaho mugawas sa atong panimalay dili na to kalimtan magdala tag payong kay makapabot kitag mga ulan-ulan karong adlaw nya kita na to tungod kay weather system related ni siya dala sa easterlies medyo lukop-lukop unya kita na to nga medyo magdugay gamay no ang kaning mga pagulan kung mahuman maning heavy o kusog ng ubunok na mga pagulan magpabili ning mga light to occasionally moderate rain so mga inday-inday na mga pagulan so karong adlaw magdala kita og payong. Mao ni kuya sir nga sakit sa trangkaso ba kanang subaw bitaw. Yes sir. Oo, labi na nga ron na buntag no. So expected na to tungod aning pag-ulan o pag mga pagpanagom ni habol aning tibok Kabisayaan ubos ato ang mapaabot na temperatura so dili ta init karon ug mga adlaw
generally mag-improving weather condition Aha. apan sa buntag makapabot gyapon tag mga pag-ulan-ulan dala aning easterlies medyo kabiring ni siya diri sa Central Visayas diri sa tibok Visayas no karon og apil na ugma do sa hapon posible makuha na tong mga pagulan, so generally improving weather ta ugma, pero karon makapabot gyud ta og dag-om kisdom mga kalangitan og taasan tsansa sa mga pagulan diri sa may Mindanao. ITCZ usab ang naka-apekto. So duha ka weather system na to diri sa tuang nasod maong makapabot gyud ta og high chances of rains. Salamat nimo Sir Joseph. May buntag dos Pag-asa Mactan. Okay, sa Spencer ug maayong buntag usab. Okay, good morning. Salamat ni Sir Joseph Morlas ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Inyong gidabati ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Pinagi ni Sir Joseph Morlas ang dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw Miyerkules. Medyo ulanon, di tamong kumpiyansa, ilabi na sa katong mga motorista na magda o raincoat o ninguman o payong. Salamat ni Sir Joseph Morlas o mayong buntag dos Pag-asa Mactan. Sa'yo sa kabuntagon